Today we have General Secretary Swapna Debbarma from IWFT. She is joining with Tipra Motha today. So we are very glad and happy to welcome her to our meets and to our organizations. Sung belaka tini tongthoka tam nengkakai tini sini Bukhuk Swapna Debbarma, General Secretary IWF tini Phai tini oro sini Tipra Motha wo yak manju phaikya bo tinin simi Tipra Motha ungsinai abun bagai sung bono khabai khukbai sung bono yasak sugo tai sung bono koinai bono kok thaisa thaini sana bagai हम मीडिया काकुक संगनो तिनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस खालामनी गांका अबसे आं आईपीएफ तिनी महिला संगठननि जनरल सेक्रेटारि आं स्वप्ना देबबर्मा तिनी महाराजानि जे सामुंनो बा बिनि टिप्रालेन बा ग्रेटार टिप्रालेन हामजागैनो ओ दिमानो साना थांथानि तेबो जोरदार ते फानबक सिनानि बागैनो आं तिनि जइन दिफायो तिनि आं अबसे साना मुसुङो आईपीएफटी न हां हामिया हिन फाइमा बुया आईपीएफटी काहामनो आईपीएफटी नि दिमान टिप्रालेन आईपीएफ नि दिमान टिप्रालेन बा काहामनो फिया और वो फैमिली राजनीतिक हाब थांबानि बागैनाय और वो आं सम्भव उंजागलिया अब बाय टिप्रालेन मान थतक उंजागलिया अपने बागै आं महाराजानो आरो हुदा कलमतै खिखलै लाबग्रै महाराजानो आरो कलमतै तामो एहे कलमतै थैफान खिखलायनानै राजि दंगो अम हायकाय अब दफानि सार्टे अहानि सार्टे टिप्रालेन बा ग्रेटार टिप्रालेन नि बागैनो आं तिनि जयनिफ्राय महाराजनो बिश्वास जावै Any questions কোনো জন্য আসতে পারিনি কারণ গাড়ির প্রবলেম পারমিশন নিতে হয় আমাকে আসতে অসুবিধা হয়েছে তাই যতটুকু এসেছে আমার পেছনে আর যারা আসবে তারা পরে আসবে টোটাল কতজন টোটাল 6 জন अच्छा हम हाके जुदि थाई दं हाके थिनागा आकेट जरले खालात बा बुं हायने आईपीएफ तिनि थिनांगो आईपीएफ तिबा थिनांगो बाहायबो न आबोto बंगने आनि वानसुगमानि का माहायनो आईपीएफ तिनि थिनांगो तंगलाखा ताम हिमाले अनेक डिविजन जोगाजोग खाय दंगो फाइनानि बागै कारण ओ कोरोनानि बागै नाय फाइमे आंगै दंगो आर बुरि रगबो फाइना हिनपानो तकिचा बाक्सा समय नायो आर बाक्सा गारि गुरानि प्रब्लेम गै फाइमेया कोरोनानि बागै नाय अनेक डिविजन बाय फाइनाय एमनकि सेंट्रल लिडार एमनकि एमएलए पर्यंत फाइनानि सम्भावना बेसी আপনাদের তো আইপিএফটি 5 বছর মেয়াদ ছিল আপনি 5 বছর আগে কেন 3 বছরের মাথায় এইভাবে আমি আগেই বললাম তো ফ্যামিলি রাজনীতিক ঢুকে গেছে আইপিএফটিতে তাই আইপিএফটি দ্বারা ত্রিপ্রালেন সম্ভব না তাই আমি মহারাজাকে বিশ্বাস করে ত্রিপ্রালেন বা গ্রেটার ত্রিপ্রালেন আরও জোরদার আন্দোলন করার জন্য আমি এসএসসি যোগদান করেছি